Hey guys. So, nangluspad naman ko. I'm gonna put a lipstick. So, this is my life as a virtual assistant. It's my life since wala pa ako nasakitan. So, here you go guys. He is my co-workmate. His name is John Mark, one of the Bagtik web developer, web designer, and web development. And kuan ni siya, Bagtik ni siya mo automate og magbuhat og funnel. So mo to siya guys. This is my life as a virtual assistant. So, wala pa ko natulog because napa ko mga pangbuhaton. I need to finish these tasks. I have a lot to do. So, yes. And kung namoy pangutana kung unsa life as a virtual, you just asked, comment below. Ito guys, wala, as a virtual assistant, dili siya easy. Mura siya artista. Charis! Artista because yes. Sometimes, dili ka kabalo kung kanus ara kataman sa isa ka employer. Tama ba ko? Yes. And so mo to siya. Tapos ito siya. Yes, dili dapat ka dependent sa usa ka dili ka dependent sa usa ka client because you don't know kung basig mawala na siya mawala ra siya galit siya actually risky kayo ang pagiging virtual assistant o pag freelancer, no? And it's up to you yun, no? Kung mugo ka ani mo step in ka ani nga industry, prepare yourself, prepare your heart, prepare your mind, and prepare your soul. Because it's about resiliency. Resiliency? Yes, kung akano sa dapat kabalo ka mo bounce back. Whatever happens along the way. No, kay based on my experience, dili siya easy. And I am about to give up as a virtual assistant, but I thank God because I have this kind of environment like my ministry who keep pushing us to continue. Yes. And kana siya, most of I think daghan na yun nag-VA karon. So makarelate yun sila sa akong buot ipasabot. So kana siya, and kana kailangan na atay dapat kana gyud night shift ni siya nga natulog man ko kagabi og 3 hours I think alauna alas 2 alas 3 ko natulog ko 3 hours, so kailangan ko mag-work this morning para mapatch upan ako ang 3 hours na ko matulog kagabi and kailangan ako ni mahuman nga tasks. So my task today is flexible siya, so anytime na ko siya buhaton. Mga pita guys,
By the way, wala I discourage you guys to use coffee na really healthy. Siya, coffee. Akong use good is gatas. Isaguran ako siya stick. Kay mo may giingon nila. So, man lagi. Mura, bitaw guys, ano siya? Hala. What happened? Ah! So, if nag-wonder mo kung sa akong gina-work, Akong life as a kawatan. siya rato. Si nag-wonder mo sa akong gi-work out. Nag-work ko, nag-edit ko video guys. So, I really hope ma-approve na to. So, kuan na dahil ko nagkuan almost 5 years na ko nag-virtual assistant since pandemic. So, kaya siya. Kung mga kauban tulog na. So, kana siya. Sometimes, naman ko ikaw ba na I'm not living here. This is office but usahay dali mi natulog. Kung kapuyo na gid mi mag-travel kay naman ikaw galingon nga boarding house. So kaya na siya really another life. Let's not dili ta mi stop sa atong mga dreams, whatever happens. Ito guys, oy, dili gid dilim ang life. So, kailangan ta mo kayod. Oops, here you are. Mangapi. So, I don't know, nagunsa siya. Tanaw ba siya video? Nagtanaw ba na sa og video or nagtrabaho? Hindi na ako ma-zoom. Mark, nagunsa ka, Mark? Nagunsa ka? Nag-learn. 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 Nag-learn ko. Unsay mong gi-learn? Video editing. Unsay mong gigamit? Using Premiere Pro. Sure, na dagiti Premium Pro. Gamit ako kayo. Ala, imo na nang gi-downloadan dira. Tagaw ka. Wala, Andrea. Wala. Kapit ka. Hapit ra. Sige, nag-practice siya. Ito doy, dayon ko kay mag-adobe na pug ko. Dili magid actually guys, ang ako ra gyud ginagamit sa akong pag-edit og video is CapCut Pro. And then kay aside sa dili kayo ko master gyud sa Adobe Premiere Pro, wala sa dili pod kaayo makadaog akong laptop sa kana nga software. So kana siya, but I really want to dig more learning in Adobe Premiere Pro. So kana guys, and then if you want a more update sa akong live charos
sa ko life as a virtual assistant, you can subscribe me and you can follow my Instagram as well as my Facebook account. And don't forget to like and share and comment. Thank you guys. Bye.